Hola chicos, hoy estoy con mi sobrina AC y otra vez con la Altea, pero sin la Kiara ni otra Altea, sino esta Altea. Esta Altea. Y hoy no sabemos qué hacer, que estamos con nuestra sobrina. Kiss. Oye, que ¡hala! ¿De qué cola has cogido? Rosa. Mira lo que ha hecho. Mira, estamos comiendo granizado, aunque está lloviendo. Podemos hacer como... ¡Oh! Buena idea, espera. Vamos a poner esto así. Pon el granizado ahí. Ay, quiero ver. ¿Y yo? Sí, está aquí. Sí, sabes. Es que vamos a grabar. Ay, ya no me gusta para ti. Para comer. Es leche. Mamá, yo soy Paulicho. Y no sé, mirad lo que ha hecho. Te ha puesto una chucha aquí. Y la Isi está bebiendo leche. A ver, enseña la leche. La leche calentita. Me encanta. Baby. Es bebé. Ay, no vamos a ponerlo aquí para beber. Yang iyon nga, ilang mo nga kumaratry ka hindi na nagpakita ka ikaw. Ano mas napulot man ako. Esto está duro. Sa paminta milabo. Ay na. Bagus aku kalau natin pinagpapalo. Amin ko pa. Yun ay hindi may integral. Espera, Amin integral lang. Integral daw sa pare. Ay ya. Tama buti na ako. Tapi hindi pinanapi. Nalukok pa yung hindi na nakita mo. Talagang Tabasikon ko na naman ko. Okay. ay na. Bueno. Ang kita sila kailangan niya talaga hapon ito. Ano ang edad? Baka Ay, ¿quieres? está ácido con esto. esto dice que eres. Ay, hindi ko. Puta, mucho Ay, por favor. Hindi ko na Ay, yung mga ano. Rice. Awan ti Dudo, gap na ala. Oy, Ete? ay, wala akong gusto. Ayun yung si tita. Ay, ano si tita? Kuya na ka na naman. No quiero eso. Déjala aquí. Tú sabes que no me gusta de esas cosas. Ikaw kay kamapay na ko ni. Ala, la Isi ya se la acabó. Diana, kamapay ka sa kisada. Mira. Kasi. Kasi dayo ko ngayon. Diana, gini kasi. ¿Quiere más? ¿Quiere más? Pero mas, baka naman sumakit na yung samuti. Look at your tummy. Ay, nay. Ano mo sa pero wala? No. Bigyan natin ng iba-iba. Magkano ba kang ano niyan? Tanong mo. Ano tawag? Sa iyo yung mga sa akin. Ay sa Kaya sabo. ano daw? Okay, siya na eh. Kunin mo sa lagwa eh. See? No quiere más. Ay, wala lang pwede. Pero sa ay masikas. La Isi ya acabó. Bueno, pues yo hago y a mí me gusta más. Pero no se importa. Wala nang kainan ako ng panggabi. Next week, maulan na naman. Porque para mí no. Kailangan mo lang di ba naman kadata mo na iba ng portero ko na ni Carlos mo na ba? Malaki ang tipid ngayon. Hindi A ver, repite.
Na para kay senyora, basta. Sa bahay. Ano ba? Ay, sawa ko leche. Leche brown. Dami sa akin. Hindi po pala leche. Nakalo na din kami din kasi wala nang umulan. Hindi. Tinitip sa akin. O kaya iwan ko na kung baka bahala kami. Kasi sobrando. Sama lang. Laki namin. Diam lang. Ah, sa sobrando. Ay, si. Here, sisi. Kaso. Para di porque tiene esto sal. No, ¿estás bebiendo el granizado o el líquido? El líquido. El líquido. Se la acabó otra vez. Nila sa bulsa kay Ria. Mamá. Pensaba que es la S. Mamá, Sige rin. ya no quiero más. Vale. Basta. Mamá, yo quiero french fries. No hay french fries, ay sauce. Nakita ka lang. Diba ka naman sa tatas? ¿Dónde está? Mamá, papito por allí. No hay más. Mamá, yo quiero french fries. Aquí no tiene. Ha comprado otro tienda. Diba? Es como french fries. Kakainin nila. Ito ta. Sus ka naman, ano nila? Dito siya. Ano daw yun? Ay, may mosquito. Un montón. La menos la mitad, se está comiendo cualquiera. Gusto. Quiere patatas. Matigas? Ya. Mamá, es tu fuerza, bye. Ah, ikaw tuwa. Bakuna. Mamá, yo esto pues. You need to La tía put se it está comiendo on. todo. Ay, casi ya no quiero. Es una rapera. Naglalaro pa din ako ba? Awan ang makita talaga mobile data trakuan. Sí, está bueno. Ibili mo lang tayo. Bueno, y yo estoy bebiendo el líquido del granizado y ella ya. Pagkita siya kita na mobile data takot bakit papayagid kami para yung kung ako kibukyo niya dati yan. So ada ko na No veo esto. ¿Dónde está mi papaya? Sí, ya está. Allí. Mira, mira. Lice. ito na tawag mo sino data planta 4. A mí no me dejó cocinada. Vale, wait lang Acá no te lo sabes. ipamulat ito ang pagkita ko tubig Se están comiendo un poquito de ellas. Bien. Oh, tayo na. Lunat na. Y de estos french fries. Kumiti lang si Kere.
Look, this is French fries. Yeah, that is French. Ali, harus ko ginagawa sobre. Bale nga rin. Mira, te saco yung mucho. Ikaw na tata. Bitakto mo bigat na naman. Magkalikas mo na siya ng tagapuan mo. Idamatik to kay Carlos no sinuti naggapuan na deta nga tsokolate tabakam amulit lani senyora. Ipamulat na dita, sa lungsod, ito hindi portero, bigat. Nagkakuan na deta. Mira, ese. Mira. Kalsada dito. Nag-inom kami. Natapay lang dito. Nagigipang 5 hours na kani senyora. Ang nakanguti, nakilalo ka no, nga nagtimbre. 4. Gidya ka mo nung masya sa lutsubit ko lang yung mabigat. Paulit-ulit ko. Pag-ulit-ulit. Ulit-ulit ko. Uy, ibusin yung kagranisado nyo. Naibusin ka daw sukol. Anda ka tawa. Kasama din. Makaina ka ba? Makaina namin na parang ada ka namin sa mga. Ay na, tumawag naman eh. Ay, hindi na mga pinagkapit na bakit? Bakit hindi mo? Pinagkapi si senyora. Hindi ko na pinagkape dahil parang ayaw niya kasi mainit ang panahon. Jadi bigyan mo na kung nagpipili ka. Pwede ka naman kape. Eh, siyempre siya na ang nakatuwa. Hindi bigyan na. Klaro, baka sumpay-bay at prito ka. Kaya ka doon nakaka. Ay, kung tuka na niya, hindi bigyan na niya. Alangan naman na trabaho na lahat. Y hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, dale like, Siya na ang nakaintindi. y no se olviden la campanita. Que tengan buenos días.